yun? Ayan. Okay. Dulot ka na, baby. Ako na yan. Oh, kain yan. Yay! Bayaw, ate. Additional coffee. Coffee eh. Isang bote ng coke pa ng kape. Yun! Sosyalin. Wala ka sa kuryente yan. Yung mahilig mag-coffee. Mahilig mag-coffee. Kasama sa kape. Yes! Kompleto ka na, ate. Kinumpleto na. Pupunta ako sa inyo para makabisita ka. Ken, wala tayo tubig dito. Wala sa Starbucks. Electric kettle. Oh, another electric kettle runner. Yes! Electric kettle. Wala na. Wala na. Tapos ang rapol. Dahil Towel for Robot. Sige na, punot na. Isa na lang po punot. Para ano. Punot ka. Sana ko Ano ba yun? Violet? bunot na, Next baby. one. Next winner, another Towel. from Germany. And the winner is Christine. Ay! Naman! Ikaw ang magbubunot. Okay. Ano pa lang tayo dito? Meron tayong mga Santa Claus. Santa Claus. Thank you. Thank you. Thank you. From here and around the world. Thank you, yeah. Di ba? Kuya! Kuya Jet! Ayan. Oh. Thank you. Thank you, Lord. Tatabihan natin. Paano? Yung Singapore. Ay, Richie, man. Singapore. Microwavable yan. Pangalan Okay, another. Pilot. Baby. Yeah! Wow! Bedroom, nakaantok ka, nakaantok. Baby Nia. Dancing time! Ay, mahilig magluto. Microwave open. Yun! Yun! Whoops! Scary!
Sa akin na yan. Kaya ano na yan, KJ? Yun, yun, yun. Wow! Ay, sa aso. Akin. Yeah. Aso. Dance, everybody. Kaya to ah. Yay! Hotdog ba yan? Balloon, balloon.
Dapat galingan ko dito ngayon. Yung katabi ko eh. Ano ko eh.